ما غاديش نقلب على اعذار باش نقول الفرقه ديالي ماشي كومبيتيتيف، عارف اللي قدموا الدراري اليوم كان عارف قوي، رغم اننا نهزمنا بشي اهداف بزاف ما كيعكسش المجريات ديال المقابله. حكمنا في زمام المقابله بزاف ديال اللحظات، كان خلقنا بزاف ديال الفرص التسجيل ما توفقناش اننا نسجلوهم. الرجاء البيضاوي فريق كبير، ما يمكنليش نقسم القيمه ديال فريق الرجاء، عنده لاعبين اللي مجربين، لاعبين اللي لعبوا في المنتخبات الوطنيه، لاعبين اللي لعبوا عندهم تنافسيه، لعبوا كاس افريقيا وكاس العرب. رغم ذلك قدرنا نجاريوهم، قدرنا اننا نوقفوا دو ديال الرجاء كما كتشوفوا ضربه جزاء اللي انا ما يمكنليش نحكم عليها، لان داك الفراكسيون ديال الشتا ما غاديش نحتاج عليها ولا نحتاج على الحكم. كتبقى كره القدم. سي فري خصنا نخرجوا حنا رجاء بالامداد من هاد الدوامه ديال اللي بدينا ديال دو ديفيت متابعين، مي الحمد لله عندي ثقه في الجروب، كذلك عندي ثقه ديال اداره النادي المسؤولين. الحمد لله الفريق تحسن على المقابله الاولى. المقابله الاولى بنا فيها مفككين من الناحيه التكتيكيه، الخطوط غير متقاربه، ارتكبنا اخطاء. اليوم جوج ضربات ثابته، ضربه جزاء ولا الركنيه ديال خطا في التمركز من نفس اللاعبين. كنظن اننا غادي نحاولوا نزيدوا نصحوا الامور ديالنا. كنظن ان المقابله الجايه غادي من المقابله الجايه تكون انطلاقه ديال رجاء بالامداد، لان صراحه ما بغيتش، لان اي مدرب كيجي غيهضر على البرمجه، ملي كتشوف البرمجه حتى هي عندها اسباب ديالها. الانديه المغربيه اللي المشاركات في الكؤوس العربيه وكذلك الكؤوس الافريقيه كتبان بالنسبه لي انا غير الا بغيت نعلق على الشماعه ديال هذه المدرب. وحسب العرض عندنا جوج اسئله. باختصار بغينا نعرفوا السلامه الصحيه ديال اللاعب. وي لاعب مهم بادي نيفواريان، نتمنى له الشفاء العاجل. باقي ما توصلش بالتقرير ديال الطبيب، يلا غنمشي نشوفو في المصحه. كنتمنى ان الاصابه على ما الاخبار الاوليه كتقول ان هناك كسر. هذه هي كره القدم، نتمنوا ليه الشفاء العاجل. نزيدو سؤال كريم. Mon appréciation pour le match d'aujourd'hui marqué par la défaite. Comme je dis, deux matchs de défaite. La situation financière du club est à l'aise le club. C'est une prochaine impact par rapport à la saison dernière pour le maintien. باش انا من السنه الماضيه داكشي حققت الصعود بامكانيات كانت منعدمه. الحمد لله كاينه ثقه ديال الرئيس والمكتب. بالتالي ملي كتكون ثقه عند المدرب ديال الرئيس والمكتب وما مهددش في المنصب ديالو وعنده عقد اللي كيحميه، كنظن ان المدرب خصو يجتهد، وواحد الفتره خصو يقدم واحد الفريق اللي ينافس. سي فري كاين ان بروبليم دو موتيفاسيون، مي المسؤولين ديال المدينه ككل صراحه نعاونوا الفريق. ما كايناش الازمه اللي كانت، مي الحمد لله اوني ميو بيي كو لاني دو. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis satisfait de démarrer le championnat. Il était temps. Avoir joué autant de matchs et démarrer le championnat aujourd'hui, c'est assez particulier. Mais en tout cas, on avait à cœur de remporter ce match. On savait que, comme depuis le début de saison, on jouait un adversaire qui sur le papier est inférieur. On était grandement favoris. Donc je voulais simplement qu'on soit efficace aujourd'hui. Victoire de 2-0. Tout n'a pas été parfait, mais en tout cas, je suis content de démarrer le championnat par cette victoire. On a une longue série de matchs qui nous attend dans les jours qui viennent. Donc démarrer par une victoire, c'est toujours bon pour le moral et ça va nous permettre de préparer la suite avec beaucoup de motivation. Merci coach. Bonsoir coach, félicitations pour la victoire. Vous jouez votre premier match au mois de novembre, premier match championnat, contrairement à d'autres équipes, soit au Maroc, soit en Europe, soit partout dans le monde. Ça fait dans le championnat national après 3 mois, 4 mois. Ouais, je me suis déjà exprimé par rapport à ça. Je suis comme mes collègues que j'ai croisés cet été, où on a tous démarré l'entraînement fin juin, début juillet, et où on a passé le mois d'août à s'appeler pour essayer de trouver des matchs amicaux, là où on aurait pu à cette période-là jouer tous les 3-4 jours sans aucun problème. C'est un moment idéal pour que les joueurs accumulent des matchs et ça nous aurait permis aujourd'hui, au moment où les grandes compétitions vont arriver, comme la Champions League, comme la Coupe arabe, de ne pas se retrouver avec un calendrier complètement démentiel, ce qui va être le cas dans les semaines à venir.
Maintenant, loin de moi l'idée de pleurer, c'est comme ça, on va faire avec. Je trouve juste que, avec toutes ces journées, le décalage de matchs et tout, ça rend le championnat totalement inintéressant et ça perd complètement de la saveur qu'on va avoir dans un championnat, avec le même nombre de matchs. Là, pour l'instant, ça ne veut absolument rien dire. Donc, on va respecter ça. De toute façon, ça n'enlève rien en fait qu'on est ambitieux. On va prendre les matchs les uns après les autres et continuer à bien travailler. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.